Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un examen concernant le lexique relatif au théâtre pour les classes de deuxième année, collège. On va commencer. فقبل ما غادي ان شاء الله تعالى قبل ما ننزل لي كونترول كذلك ليفالياسيون اللي كاينين فغادي نعطي لكم هذا المدخل اللي هو ديال خص الدرس ديال تياتر. فهنايا عندنا التعريف ديال التياتر وكذلك لي فورم ديالو اللي هما لو تكست دو تياتر كومبرون اسونسيالمون دو كومبوزونت تحتوي على جوج ديال المكونات لي ديداسكالي اي لي ريبليك. هنا عطينا تعريف ديال لي ديداسكالي وكذلك لي ريبليك، غادي تقراوهم وتحفظوهم لربما يتلاحوا لكم كاسئله، فخصكم تحطوا هاد لي ديفينيسيون. اذا ننزلوا نعرفوا لي جونغ الانواع ديال هاد النصوص المسرحيه اللي ممكن انكم تعالجوها في الفروض ديالكم. بالنسبه للانواع ديال النصوص المسرحيه اللي تقدروا تعالجوه هما نصوص ديال لا كوميدي ديال الفكاهه ولا لا تراجيدي كذلك ديال الحزن ولا لو درام. فهادو هما ثلاثه ديال الانواع اللي تقدروا يتنزلوا لكم في الفرض، اما لا كوميدي لا تراجيدي او بيان لو درام. فانا نزلتهم لكم، ولكن اللي بغى يقرا هكا ياخذ هادو يحفظهم فيدير بوز ويحاول انه ينقلهم في الدفتر. بوغ عندنا او تياتر يعني في المسرح، غادي تقراو هذا النص هذا، ولكن اولا نقلوا هذا النص. ما يمكنليش انني الا بغيت ننزل لكم فروض يعني كثيره فما يمكنليش انا نقرا لكم كل شيء هذا الشيء، ولكن غادي نحاول انني الصوره تكون واضحه باش تنقلوا النص وكذلك غتجاوبوا الاسئله وغتلقاو لا ريبونس. غادي تشوفوا لا كوريكسيون في الاخر ديال هاد الاسئله. دونك عندنا هاد النص ديال او تياتر فنقلوا هذا. اذا غادي نحاولوا كذلك باش نمروا نشوفوا الاسئله اللي تابعه لهذا السيبور. اذا هذا هو النص ديالنا اللي حتحاولوا انكم تنقلوا من بعد باش نمروا نشوفوا الاسئله اللي تطرح وتتعاود تطرح في الفروض والامتحانات. J'observe et je comprends. 1. Les mots ci-dessus en gras appartiennent-ils à quel domaine؟ يعني الكلمات المكتوبه بالخط العريض في الاعلى تنتمي لاي مجال. ثانيا comment s'appelle la partie du théâtre où jouent les comédiens؟ شنو تنسميو هذيك لا بارتي ديال التياتر اللي تيلعبوا فيها لي كوميديان الفكاهيين. ثالثا comment appelle-t-on celui qui transforme le texte de la pièce en un spectacle؟ رابعا لو مو تياتر الكلمه ديال تياتر a-t-il une seule signification؟ يعني واش لها واحد المعنى واحد؟ justifiez votre réponse ونعطيو ونعلو جوابنا. La correction de langue et communication. J'observe et je comprends. Les mots en gras appartiennent au domaine théâtre. 2. La partie du théâtre où jouent les comédiens s'appelle la scène. 3. Le metteur en scène est chargé de montrer une pièce en assumant la responsabilité esthétique et organisatrice du spectacle, en choisissant les comédiens, en interprétant le texte, en utilisant les possibilités scéniques à sa disposition. 4. Le mot théâtre désigne le bâtiment destiné à la représentation de pièces et aussi l'art de représenter devant un public une action dramatique. Je m'exerce. 1. Complète le texte suivant par réplique, scène, pièce, scène ديداسكالي, acte. تنطلب منا أن هذا النص هذا لغاية هنا أننا نملؤوه بهذه الكلمات المكتوبة بالخط العريض. نمر إلى ثانيا. 2. À l'aide d'un dictionnaire, classez les mots suivants de celui qui exprime l'unité la plus grande à celui qui exprime l'unité la plus petite. Scène, pièce, réplique, acte. فهنا مطلوب منا أن نرتبهم على حسب يعني من الكبير للصغير. Expliquez le sens de ces mots. On les employait dans une phrase. فمطلوب منا أننا نعطيو يعني الشرح ديال هذه الكلمات وكذلك نستعملوهم وندرجوهم في جمل. Comédien, personnage, dramaturge, mettre en scène, costumier. Je m'exerce. Une pièce de théâtre est généralement divisée en actes qui correspondent aux grandes parties de l'acte, appelé aussi intrus. Les actes sont eux-mêmes divisés en scènes
On change de scène à chaque fois qu'une personne arrive ou s'en va, au début de la pièce, là où les scènes d'exposition permettent de présenter les personnages et l'intrigue. On appelle réplique chaque intervention d'un personnage et didascalie les indicateurs en italique et donne des précisions sur le jeu de comédien, gestes, déplacements, attitudes, ton de la voix et le décor. Les didascalies ne sont pas prononcées sur scène. La correction de l'exercice numéro 2. 1. Pièce. B. Acte. C. Scène. D. Réplique. 3. Comédien. Comédien, c'est un acteur qui joue la tragédie, la comédie, le drame et tout autre genre. Personnage. Personne qui figure dans un acte théâtral et qui est joué par un acteur. Dramaturge. Auteur de pièces de théâtre. Metteur en scène. Personne chargée de montrer une pièce en assumant la responsabilité esthétique et organisatrice du spectacle, en choisissant les comédiens, en interprétant le texte, en utilisant les possibilités scéniques et sa disposition. Le costumier ou la costumière de théâtre conçoivent, réalisent ou se procurent des costumes qu'ils mettent à la disposition des acteurs et comédiens pour la représentation d'une pièce de théâtre. Quatrième question. Relis les définitions de la colonne B. Au lexique relatif au théâtre de la colonne A. فعندنا هنايا تعريف وعندنا هنايا كلمات. فالمطلوب أننا غادي نربط كل كلمة بالتعريف المناسب لها. إذا شنو هما الكلمات اللي عندنا هنايا؟ عندنا أكت، ديالوج، ديداسكالي، dramaturage, drame, mise en scène, monologue, réplique, scène, tirade, comédie, décor. فهاد الكلمات هادو كلهم عندهم تعاريف هنايا ولكن ماشي اون اوردر. اذا نطلب منكم انكم غادي ترتبوهم اون اوردر، كل كلمه مع التعريف المناسب لها. Le costumier ou la costumière de théâtre conçoivent, réalisent ou se procurent des costumes qu'ils mettent à la disposition des acteurs et comédiens pour la représentation d'une pièce de théâtre. 4. 1 c'est G, 2 c'est E, 3 J, 4 I, 5 F, 6 c'est H, 7 c'est 5 c'est K, 8 c'est C, 9 L, 10 A, 11 B, 12 D. غادي نربطو ما بين هاد لي لتر. عندنا هاد الاعداد هادو من 1 حتى ل 12 وكذلك من A حتى ل I. فبالنسبه للاكت لا ديفينيسيون ديالها وهو لا لتر G. À partir de la pièce qui marque les éléments importants de l'action traditionnelle, une pièce classique est composée de 3 ou 5 actes divisés en scènes. هذا هو التعريف ديال l'acte. غادي نمروا ثانيا dialogue اللي هو E. échange entre deux personnages d'une pièce de théâtre، يعني واحد تبادل ديال الحوار ما بين شخصين في واحد المسرحيه. ثالثا didascalie وهو la lettre J. Indication scénique. Elle peut préciser les gestes, les déplacements, les mimiques ou le ton de personnage. غادي نمشيو ل4 dramaturge. بالنسبة للدراماتورج هو la lettre I. auteur de pièces de théâtre وهو الكاتب ديال هذيك القطعة المسرحية. 5 drame اللي هو la lettre F. Action scénique représentée par des personnages. On parle souvent de progression ou d'intensité dramatique. Ces textes prononcés sans être interrompus par un même personnage au cours d'un dialogue. فهذا هو réplique. غادي نمرو 9 la scène اللي هو L. L division d'un acte entre l'entrée et la sortie d'un personnage. 10 tirade. La lettre A. Longue suite de phrases prononcées par un même personnage sans interruption. 11 comédie. C'est la lettre B. Action scénique et provoque le rire
يعني هاد الكلمات كذلك لي سينيفيكاسيون ولا التعاريف ديالهم، ولا بد انكم تكونوا حافظين هاد الكلمات هادو كلهم. علاش؟ لانهم غادي يتلاحوا لكم وتيدخلوا فاش تيدخلوا في لو ليكسيك ريلاتيف او تياتر، ضروري ما انهم غادي تنزلوا لكم يعني في الامتحانات. اذا بقى لنا 12 ديكور اللي هو دي ensemble d'objets qui se trouvent sur scène pour créer une atmosphère ou servir l'intrigue. بمعنى واحد لونسومبل مجموعه ديال الاشياء اللي تنستعملوها في لاسين باش نديروا واحد الديكور هكا للمسرحيه. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.